Mute your mic. Please mute your mic. So students, let's start the class. In the last class, what we were talking about was, we were talking about the male reproductive part, right? And we have discussed the anther, right? Our anther structure. We have talked about what we see after we go for a TS of a young anther, right? Then we have talked about archisporial cell. That cell that divides into two cells. One is called as the sporoidal cell, and the other is called as the parietal cell. Parietal cell কি form করে? It forms the wall of the pollen sac, and this wall that we are talking about is not made up of a single layer. Instead, it has around 2 to 6 layers. Right? Talking about the layers, outermost layer to নাম কি আছিলে? Epidermis, and innermost layer to কি আছিলে? Tapetum. Talking about the tapetum, what was the most important function of tapetum? To provide nourishment to the developing sporogenous tissues, or those tissues that will ultimately form the microspores or the pollen grains. Another information that we have discussed about tapetum is not all the cells of the tapetum goes for nourishment. Kisumane directly nourishment provide kore, aru kisumane ki kore? Input secreting certain types of substances like pollen kits, sporopollenin, UBH body, etc. Next, talking about the sporogenous cell, what we remember that each and every sporogenous cell has the capacity to behave as microspore mother cell. Second point is microspore mother cells বিলাকে they will undergo dash type of cell division. What cell division? To form microspores. What is the type of cell division that they will undergo? Meiotic. They will undergo meiotic cell division, right? Another point, before undergoing meiotic division, the sporogenous tissues or the cells that are connected with each other, they need to separate. Separate কেনেকে কৰিছিলে? In each and every cell, in and around each and every cell কি হৈছিলে? Callose deposition হৈছিলে, and that led to the separation of the MMCs. Once the MMCs are separated, or once the sporogenous tissues are separated, then they will behave as MMC, they will undergo cell division, and ultimately they will form 4 haploid microspores. The word that we have used for microspores was tetrad of microspores. আৰু কি discuss কৰিছিলো? So whenever we are talking about the tetrad, you can see particular type of arrangement of the tetrad. 4টা pollen grain কেনেকে থাকে? We have talked about various arrangements. Talking about arrangement, which are the 2 most common arrangements that we talk about or we see in case of angiosperms? Isobilateral and tetrahedral. Isobilateral and tetrahedral. Isobilateral arrangement কেতিয়া হ'ব? Tetrahedral arrangement কেতিয়া হ'ব? Depends on what? Cytokinesis. It depends on cytokinesis, and as discussed in the last class, we have seen cytokinesis of 2 types: simultaneous or successive. Isobilateral or tetrahedral কি মনত আছে? That one is a characteristic of monocot and the other is a characteristic of dicot. Which one is considered as the most advanced? Isobilateral, that is seen in case of monocots, is considered as the most advanced, right? Apart from isobilateral and tetrahedral, we also see different types of arrangement, that is decussate, T-shaped, linear, etc. etc. সেইখিনিলৈকে আমি last class of কৰিছো. Today we are going to continue from that point itself, right? You don't have to make a separate heading. जो diagram to আঁকিছিলা না last class আমি last point কি কৰিছো? এই diagram খিনি? Yes or no? Yes, ma'am. Yes? Okay, Yes, ma'am. just below the diagram, you continue from today's class. You don't have to make a separate unit because we did not finish that unit, right? Okay, so we know that the microspores are arranged together, right? All the 4 microspores remains connected with each other. These microspores again needs to get separated from each other, and only then they will behave as pollen grains. Is the point understood? যেতিয়া মাইক্ৰোস্পোৰ 4টা ফৰ্ম কৰিছিলে তাহাতে গুটেইকিটা গ্ৰুপত আছিলে এই গ্ৰুপটোৰ পৰা তাহাতে নিজে নিজে সেপাৰেট they have to separate from each other and then they will behave as a pollen grain. That is the normal condition that we see, right? তাতে লিখা একটা point, just continue from last class, okay? তাতে লিখা continuation, okay?
diagram of the microspores of the tetrad separates from each other and germinates in situ. And what is the most important point from the side is the word in situ germination. So question ahe microspores bilake kenikwa dhoroner germination dekhay, in situ germination dekhay ne ex situ. So what we understand by the word in situ germination, I think last class ma koisu niki in situ germination er kotha? No. Ma'am, koa nai. Okay, doesn't matter. I'll repeat it again. So in situ germination ki bostu? If the germination takes place while it is still attached with the baby plants, while it is still attached with the parents or the mother plants, then it is called the in situ. Jedi jikono bostu eta germination hoy no, germination ketia hobo jedi mother plant ba parents or logot thakutei germination hoy tetihale tak ami in situ ko. Jedi parent cell or separate hoy pelai germination hoy, that is called as ex situ. The normal type of germination that we see in case of seeds, no? Normally, if you're talking about a mango seed, or maybe you're talking about any kind of seed, fruit or junto seed again, no? What we do is mango seed at germinate ketia koribo. Once that seed is detached from the parent body and the seed falls on the ground, and then it starts germinating. Parent মাত্ৰ আপোনাৰ মানে বুজি গৈছিলে ভাঙি গৈছে okay so in situ germination ma'am network problem হৈছে নেকি সাগে শুনা না যায় মানে ওয়েব হিসাবে কথা ma'am. Yes, ma'am. এতিয়া শুনা পাইছা নাই মেম পাইছো শুনা পাইছো মেম পাইছো okay listen নেটৱৰ্কৰ ইস্যুটো প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আছে আমাৰ ন উপায় নাই কি আৰু কিন্তু নেটৱৰ্কৰ ইস্যু থকাৰ উপৰিও বুজি পাইছাতো যে প্ৰত্যেকটো ক্লাছ বোলে বুজিয়ে পোৱা নাই তেতিয়াহলে বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈ যাব কিন্তু মেম যিখিনি বুজি মানে যিখিনি আপোনাৰ ভালকে আহিছে আমাৰ গোটেইখিনি বুজি পাইছো কিন্তু অস্পষ্টখিনি আৰু নহয় অস্পষ্ট বস্তুখিনিৰটো মই মিনিংটো আলটিমেটলি বুজাই দিছো মেম হয় সেইটোৱে হয় না তাকে কৈছো so ultimately we got the model of the unit no yes ma'am ultimately paisa okay chalo let's do the class like that only aru fine kiya right okay, ultimately phale hol thik hai okay let's come back to the topic okay so ex situ germination in situ germination ex situ kuntu germination যোনটো parent body পৰা separate হৈ পেলাই যদি germinate কৰে আমি কি বুলি কওঁ ex situ. While discussing ex situ or explaining ex situ, I have taken the example of a mango seed. I think we know what a mango is, right? So mango seed to germinate ক'ত কৰে গছডালৰ লগত লাগি থাকোতেই germinate কৰে নে মাটিত পৰি পেলাই germinate কৰে মাটিত পৰি germinate কৰে তাৰ মানে germination parent body লগত লাগি থাকোতেই germination হোৱা নাই separate হৈ আহিছে তাৰ পিছত germination হৈছে understood right Yes, ma'am. that type of a germination is called as ex situ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান বস্তু germinate while it is still attached with the parent body ডালৰ লগত লাগি থাকোতেই কি হয় germination হৈ যায় so that type of germination can be seen in case of a pollen grain or microspore এটা microspore আছে microspore বিলাক কিহৰ ভিতৰত আছে the house of the microspore is called as microsporangium so we are talking about কি microspores এই microspores বিলাক ক'ত আছে inside microsporangium clear is it clear
Okay. Yes, ma'am. So microspores okay, now coming to microspore. Microspores মানে কি? Pollen grains. Microsporangium মানে কি? Pollen sac. Pollen sac. So what I said, these microspores, when they are inside the microsporangium, they will germinate. So pollen grains বিলাকৰ germination ক'ত আৰম্ভ কৰিব? Microsporangiumৰ ভিতৰত। বুজি পাইছানে? Germinate, the pollen grains will germinate inside the microsporangium, and this type of a germination is called as in situ germination. Is it clear? Yes, ma'am. এবাৰ আৰু ৰিপিট কৰিব Right? নি? Okay. So আমি কি কৈ আছো? Pollen grains ৰ কথা কৈ আছো। Pollen grains ৰ আৰু এটা নাম কি? Microspores. The next one that we are discussing is microspores বিলাকৰ germination কেনেকুৱা? Ex situ germination নে in situ germination? Means what? Microspores বিলাক microsporangiumৰ ভিতৰত থাকোতেই germinate কৰে নে microsporangiumৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত germinate কৰে? The pollen grains or the microspores germinate when they are still inside the microsporangium. So microspores আছে inside কি? Inside the microsporangium. Pollen grains বিলাক এই microsporangiumৰ ভিতৰতে germinate কৰে, and that type of a germination is called as in situ germination. এতিয়া বুজি পালো? Yes, ma'am. Right? Okay. So এই wordটো মনত ৰাখিবা হা? চোৱা আমি কি কৈ আছো? Microspore এটা tetrad form কৰিছে, right? We have microspore mother cell MMC. MMC এ কি form কৰিছে? Tetrad, right? Tetrad কি হয়? এটা group. Tetrad or group. এই গ্ৰুপটো কি হ'ব লাগিব? Separate হ'ব লাগিব from each other. Separate হৈ পেলাই individual microspores form কৰিব। এইখিনিলৈকে আমি বুজি পাইছো? তাৰমানে প্ৰথমতে এই বস্তুটো এনেকে চাৰিটা এটা গ্ৰুপ আছিলে। নেক্সট ষ্টেপটো কি? মাইক্ৰস্পোৰেঞ্জিয়ামৰ ভিতৰত তাহাঁতে চব সেপাৰেট হৈ যাব। বুজি পাইছো নে নাই? চোৱা। So microspores বিলাক germinate কৰাৰ আগতে এইবোৰ যদি microspores হয়, microspores বিলাক germinate কৰাৰ আগতে তাহাঁতে separate হৈ যাব লাগিব, right? That is the first point. Second, separate হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব? Germination হ'ব। Germination কেনেকুৱা হ'ব? In situ germination হ'ব। Clear? Yes, ma'am. Okay. Next, এতিয়া আমি কিছুমান points লিখিম। Points লিখা। First point, we have a term right? We have a word called as compound pollen grain. এটা pollen grain compound pollen grain বুলি কেতিয়া কম? তাত লিখা বোর্ড দেখা পাইছা ন ভালকে? পাইছো ma'am. Yes. Yes, ma'am.
Just read the statement. So, from entrance point of view, যেহেতু আমি entrance ৰ কাৰণে prepare কৰি আছো ন, definition টো মুখস্থ কৰিব নালাগে। ইয়াতে question কি আহিব পাৰে যে compound pollen rate ক'ত দেখা পাওঁ। So obviously examples are important, কিন্তু আমি meaning টো বুজিব লাগিব। compound pollen rate মানে কি? Normally when we are talking about the microspores বিলাক কি হয় যে germination ৰ আগত প্ৰত্যেকটো tetrad separate হৈ পেলাই individual microspores বিলাক form কৰে। কিন্তু কিছুমান এই tetrad বিলাক separate নহৈ পেলাই একেলগে থাকে। একেলগে থকা condition টো তাক আমি কি বুলি কৈছো? compound pollen grain. Is the statement understood? Yes, ma'am. Sentence টো পঢ়ি চোৱাচোন। Sentence পঢ়ি চোৱা। Ma'am, এইটো কি লিখিছে টাইপা এণ্ড Drosera, D-R-O-S-E-R-A. Drosera. Normally conditionত microspores বিলাক separate কৰিব, কিন্তু এইটোডাল plantত microspore tetrad বিলাক separate নহয়। যদি separate নহয়, সেই গোটেই collectionটোক আমি কি বুলি কওঁ? Compound pollen grain বুলি কওঁ। Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is point number 1. We have a term called as compound pollen grain. Next, আৰু এটা term আছে। We have a term called as pollinium. Pollinium singular, pollinia plural. ঠিক আছে, আমি singular form লিখিছো। আকৌ sentence পঢ়িবা। মেম ৰিমাইন্সৰ পিছত এইটো কি লিখিছে আপুনি? Remains united. চোৱা, প্ৰথমতে এটা term পালো, that is called as compound pollen grain. এতিয়া আৰু এটা term পাইছো, the term is pollinium. Again I say definition মুখস্থ নকৰিবা, examples বিলাক চাবা। ইয়াৰ ভিতৰত common question that is asked is pollinium is found in, pollinium বুলিও আহিব পাৰে বা pollinia বুলিও আহিব পাৰে, singular, plural, right? So pollinia or pollinium is a characteristic of which family? It is a characteristic of a family called as Asclepiadaceae or
Orchidaceae. Orchidaceae report maximum question আছে. So orchids of আমি কি পাও? Pollinia পাও. এটা pollinia কি বস্তু? All the microspores of an anther lobe. Anther lobe বুলি কলে কি মন আছে? Remember the diagram like this? Right? এইটো TS কাটিছে আমি কেনেকুৱা পাইছিলো? এনেকুৱা? So this is the lobe, this is the lobe. ইয়াতে কি থাকিব? Microspores থাকিব, ইয়াতো microspores থাকিব, এইবিলাকতো microspores থাকিব। এই গোটেইখিনি যদি লগ লাগি থাকে, তাক আমি কি বুলি কম? Pollinium. All the microspores of one anther lobe remains connected with each other, and this is called as pollinia. Any doubts? মেম আকৌ এবাৰ বুজাই দিব পলিনিয়াটো আকৌ বুজাই দিম হা পলিনিয়ামৰ তুমি সেন্টেন্সটো কোৱাচোন all the microspores of an anther lobe right in the first class আমি কি পঢ়িছিলো unilobed আৰু bilobed anther পঢ়িছিলো নে মই পাহৰিলো নেকি নাই মেম মই মানে এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম এটা পঢ়িছিলো ন তুমি ফাৰ্স্ট ক্লাস কৰা নাই নেকি নাই মই আজি আহিছো আজি এডমিশন লৈছো ওকে 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 সেই কাৰণে তাৰমানে কি জানে এন্থাৰ কি বস্তু জানো নে নাজানো এই গোটেলডালক কি বুলি কওঁ এন্থাৰ বুলি কয় হাত এই গোটেলডালক ষ্টেমেন বুলি কয় হয়নে স্টিগমা বুলি কয় তাই ষ্টিগমা হয় ষ্টিগমা বুলিতো নকয় So, এটা ফ্লাৱাৰৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট দুটা আছে ৰাইট তুমি এটা কাম কৰিবা আগৰ যোনবোৰ ভিডিঅ'ছ হয় ন সেইখিনি অকমান ফলো কৰিবা তুমি ভিডিঅ'ছ বিলাক পাইছানে পাইছো পাইছা তো ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড লেকচাৰৰ ভিডিঅ'ছ দুটা চাবা আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৈছো জাস্ট একদম নাটশেলত চোৱা এইডাল গোটেইডাল ষ্টেমেন এইখিনি পাৰ্ট কি বুলি কয় এন্থাৰ আৰু এইটো কি বুলি কয় ফিলামেন্ট হয় আৰু stamen কি হয় মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট অফ আ ফ্লাৱাৰ ঠিক আছে এই এন্থাৰটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে নহলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুটা দুটা ভাঁজ থাকিব পাৰে বা এটা এটা ভাঁজ থাকিব পাৰে এইটোক আমি ইউনিলোবড কওঁ আৰু এইটোক আমি বাইলোবড কওঁ ঠিক আছে এটা বাইলোবড এন্থাৰক আমি কাটি দিম ন এনেকে টিএছ কাটিম টিএছ কাটিলে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখা পাম এইটো এটা লোব এইটো এটা লোব এই গোটেই বস্তুটোৰ ভিতৰত এই দণ্ডবিলাক কি হয় মাইক্ৰস্পোৰ্স এটা লোবৰ গোটেই মাইক্ৰস্পোৰ্স এইবিলাক যিমান আছে গোটেইখিনি এটা মানে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে সব লগ লাগি থাকে যদি গোটেই মাইক্ৰস্পোৰ্সবোৰ লগ লাগি থাকে তাক আমি কি বুলি কম পলিনিয়াম নৰ্মেল কেছত কি হ'ব লাগে সব মাইক্ৰস্পোৰ্সবিলাক সাকসেস হৈ যাব লাগে ক্লিয়াৰ yes ma'am Okay, তাকে তুমি লেকচাৰ চাবা আৰু ডাউট থাকিলে মোক খুদিবা পিছত rest of the students এখিনি হলনে Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am Okay, what is important pollinia আৰু orchidaceae বিৰাট important then point number 3 লিখা in the family Cyperaceae in the family Cyperaceae out of 4 microspores
Very important point. Why is this important? Kya important? কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি? তোমালোকে অকমান মেগাস্পোৰোজেনেছিছ আৰু মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেছিছ পঢ়িছা নাই? মাইক্ৰোস্পোৰ কেনেকে ফৰ্ম কৰে, মেগাস্পোৰ কেনেকে ফৰ্ম কৰে, ৰাইট? So মেগাস্পোৰোজেনেছিছত মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেছিছত মাইক্ৰোস্পোৰ কেইটা ফৰ্ম কৰে? আমি লাষ্ট ক্লাছত কৰিছো। 4টা। ওকে, মেগাস্পোৰোজেনেছিছ আমি কৰা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু তথাপিও তোমালোকে যেহেতু পঢ়িছা, মেগাস্পোৰোজেনেছিছত মেগাস্পোৰ কেইটা ফৰ্ম কৰে? Ma'am, 4টা। 4টাই কৰে। 4টা? 3টা ডিজিট। Okay. Very good. So in case of megasporogenesis, out of the 4 megaspores, 3টা degenerate কৰে, খালি এটা functional হৈ থাকে। কিন্তু in case of microsporogenesis, in normal cases, গোটেই 4টা microspore functional হৈ থাকে। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? But in this family, এই ফ্যামিলিটার স্পেশাল কি হয়েছে তখন? Megasporogenesis Exactly. Very good, very good. বুঝি পাইছা ন পইণ্টটো? সেইকাৰণে এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট। চাৰিটা মাইক্ৰোস্পৰে ফাংচনেল হয়, কিন্তু এইটো এটা ফ্যামিলি য'ত নেকি অকল এটাহে ফাংচনেল মাইক্ৰোস্পৰ থাকে। ক্লিয়াৰ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next. আৰু এটা টার্ম পলিস্পোরি। কাবাৰ মাইকটো আনমিউট হৈ আছে, প্লিজ মিউট কৰি লওক। এইটোতো একো এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে। বুঝি পাইছো নে সেন্টেন্সটো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝি নাপালে মোক সুধিবা হা। Ma'am, Kaskuta কি লিখিছে এক্সাম্পলটো? কাস্কুটা রিফ্লেক্সা, REFLEXA, রিফ্লেক্সা। Ma'am, uninucleotide specificity কি? ইউনিনিউক্লিয়েটৰ পিছত গ্লোবো, ওকে, GLOBOSE, গ্লোবোজ মানে অলমোস্ট স্ফেৰিকেল, ৰাউন্ড, গ্লোবৰ নিচিনা, ঠিক আছে?
এতিয়া আমি কি কৰি আছো পোলেন গ্ৰেইনৰ অকমান ইনফৰমেশন দি আছো এক্সাম্পলটো মুছিব পাৰো Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, as I am writing, কিবা যদি বুজি নাই পোৱা প্লিজ আস্ক কে আৰু নিজৰ নিজৰ মাইকবোৰ মিউট কৰি লোৱা না নেক্সট পইণ্টটো ধৰিব পাৰিছানে কি লিখিছো Made of pectolose. Pectocellulose. Hmm? It made of, no, Yeah. ma'am. That's made of ha intine is made of আৰু exine is made of আৰু intine আৰু exine কি হয় the two walls of a pollen grain আমি লাষ্ট ক্লাছত pollen sac-ৰ wall-ৰ কথা পঢ়িছিলো 2 to 6 layers এতিয়া আমি কিহৰ ইনফৰমেশন লিখিছো pollen grain to wall-ৰ কথা লিখিছো ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছো ন Ma'am, derived is a form is, ma'am, derived is a but to tapetum from hoy. নহয় derived from তাৰমানে এখন কোনে ফৰ্ম কৰিছে এখন কোনে ফৰ্ম কৰিছে টাপেটামে ফৰ্ম কৰিছে এখন কোনে ফৰ্ম কৰিছে গেমেটোফাইটটোৱে ফৰ্ম কৰিছে তাৰমানে পলিন গ্ৰেইনটোৱে নিজে ফৰ্ম কৰিছে derived from tapetum derived from the gametophyte And what is pectocellulose? Pectocellulose are derived from yes pectocellulose are derived from gametophyte
right? We have a word called as a germ pore. Jeta pollen grain poro, jeta hale pollen grain or structure to ami pori aso. It has 2 layers of wall, that is the exine and intine, no? Diagram to rakhisu, bitor khon intine, bahir khon exine. Intine is continuous, koto break nai. Kinte exine khon maje maje jegat break ase. A break that it's called as ki germ pore. What is the function of the germ pore? A breakthrough kam ki? To provide nutrition. No, it's নহয়. তাৰমানে কি জানা? It is something related with the pollen tube formation. এটা pollen grain or পৰা pollen tube form কৰে নে নকৰে? Yes, ma'am. Right? Germination or সময় যেতিয়া pollen to আহি পেলাই stigma পৰেহি, তেতিয়া what happens to the pollen grain? The pollen tube gets formed, right? This pollen tube কোনে form কৰে? Pollen grain or কোনটো structure pollen tube ডাল form কৰে? Can everyone hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Question to শুনিছা no? Answer to কি হ'ব? The question is germ pore function কি? Ma'am, Something formation of related with the actually আমি কি কম যে germ pore is that area এটা জেগা এটা খালি জেগা এখন নাই এটোক আমি germ pore বুলি কওঁ germ pore স্পোৰোপলিনটো এবসেন্ট থাকে স্পোৰোপলিন এবসেন্ট থাকিবই কাৰণ এক্সাইনো নাথাকে ন স্পোৰোপলিন এক্সাইনতে থাকে তো germ pore যদি germ pore যদি এক্সাইন নাই তেতিয়াহলে স্পোৰোপলিন right you are correct কিন্তু কথাটো এই জেগাটুকু কিহৰ কাৰণে লাগে what is the function the function is it is that area through which the pollen tube will be formed right so pollen grain etar পৰা pollen tube form কৰে who forms the pollen tube the intine forms the pollen tube right so this intine will come out right so etu hol pollen grain suppose এখন হল exine right so a germ pore to through a intine খন ওলাই আহি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব pollen tube so germ pore কি হয় pollen tube ডাল ওলাই আহে Clear? বুজি পালো Yes, ma'am. okay microspore বা pollen grain হেতু point number কিমান আছিলে 5 নেকি Oh, ma'am. 5 আছিল no এটা come will write about point number 6 Okay, we have a term called as pollen viability. Pollen viability মানে কি? যে pollen টো কিমান দিনলৈকে functional হৈ থাকে, কিমান দিনলৈকে germinate কৰিব পাৰে, তাক আমি কি বুলি কওঁ viable, right? So depending on plants to plant, pollen viability বিলাক বেলেগ বেলেগ. কিছুমান planter viability of that pollen grain is longer as compared to some other plants. So when we see examples like rice and wheat, তাহাঁতৰ pollen টো
only 30 minutes they remain viable. So if they remain viable for only 30 minutes, then obviously pollination within that 30 minutes se hobo lagibo. Jodi 30 minutes over hoy jay, tetiahole he pollen grain to waste jabo. It will no longer have the capacity to germinate. Is the point understood? Yes, ma'am. Yes, right? So ekhini ami porhim. ঠিক আছে, এই আপনার question আহে। For years in pollen banks, cryopreservation শুনিছনে আগতে? Yes, ma'am. Have you heard? Yeah. Yes, Have you ma'am. heard something called as liquid nitrogen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So cryopreservation আমি কি কৰো? Liquid nitrogen আমি pollen grains এটা থৈ দিও. You can preserve those pollen grains for years together. Next, point number 7. Pollen allergy. ALLERGY. Ma'am, itu pollen banks হয় নেকি? In pollen banks. Oh, bank. হয়. হা. Can you explain this 6.6 point? Pollen viability. Point number 6, pollen viability. তাৰপৰা এইখিনি point আমি পঢ়িব লাগিব। Is it clear? এখানে মুছিব পাৰোনে pollen viability? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. মেমে carrot কি লিখিছে? Carrot grass. Carrot grass বুলি কয়, Parthenium বুলি কয়, বা আৰু এটা নাম আছে that is called as Congress grass. একেটা। Right. So pollens বিলাকে they might be responsible for causing allergy also. বহুত বিলাক plants or pollens বিলাকে allergy cause কৰে, ঠিক আছে? Some of the plants যাৰ pollens বিলাকে allergy cause কৰে বা allergy causing pollen grains comes from these plants, right? বহুত plants আছে, তাৰ ভিতৰত এইকেইটা example মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। When we are discussing about pollen allergy, এটা particular বেমাৰৰ কথা জানিব লাগিব। Hay fever. Allergic reaction due to the presence of pollens in air. It's a question to etu nahe je what is hay fever? Question to ahibo. Hay fever is caused due to pollen allergy. Is the point here? What is hay fever? Pohibo nalage. Hay fever kihor logot related? Hay fever pollen allergy logot related. Kihor karone hay fever hoy? Pollen allergy karone ba pollen grains o karone hay fever hoy. Clear? Yes, ma'am.
ma'am. Yes, ma'am. It is about some points, right? Example, go to the main topic again. हमने expectation discuss हुई है सबसे मैम अपना साउंड तो क्लियर आ रहा है Ma'am, can you मैम please वीडियो hold also? प्रिंटर का Ma'am, video to freeze হৈ গ'ল. Hello, can you hear me? यस मैम Yes, ma'am. yes ma'am Okay, মাজেৰে কিবা এটা হৈ গৈছিলে ন? Okay. So, আমি কি কৈ আছো? We have seen up till now কি দেখা পাইছো যে microspores are already formed. Microspores কোনে form কৰিছে? Microspore mother cell বিলাকে form কৰিছে. Microspores ক'ত form কৰিছে? Inside the pollen sac, right? And where is the pollen sac? Inside the anther. এইখিনিটো clear? यस मैम Yes or no? Yes? Yes, ma'am. The next thing that we are going to study, okay, the next thing that we are going to study is HA microspore বিলাক form কৰিলে, how does the microspore develop, right? So we'll be talking about development of the microspores or the male gametophyte. So heading কৰা, so the heading is development of the male gametophyte. Before going into details, can anyone tell me male gametophyte মানে কি? पोलन ग्रेन Pollen grain, very good, very good. Pollen grain or pollen grain, ঠিক আছে? মাইক্ৰস্পোৰ বুলি কোৱা। So male gametophyte wordটো মনত ৰাখিবা হা, male gametophyte বুলি ক'লে তাৰমানে gametes, male gametটো য'ত থাকে তাকে আমি male gametophyte কওঁ। Male gametটো ক'ত থাকে? Pollen grain ভিতৰত থাকে, right? or microspore ভিতৰত থাকে। কাৰণ pollen grain is also called as what? Microspore. So this development, সেই microspore বিলাক যে form কৰিলে কেনেকে develop কৰে? So গোটেই development খিনি দুটা stage-ত ভাগ কৰি দিছে। What are the two stages? Please mute your mic, please. কাৰ মাইকটো আনমিউট হৈ আছে নো? মিউট কৰি লোৱা। Fatima, please mute your mic. Are you there in the class? Yes, ma'am. Mic to mute কৰি ল'বা হা, নাপাহৰিবা। Okay, ma'am. Question সোধাৰ সময়ত তুমি unmute কৰি ল'বা। Okay, so how does the pollen grain develop? It is divided into two stages. Pre-pollination কিছুমান development হয়, post-pollination কিছুমান development হয়। Now, I think we understand what is pollination. Pre-pollination আৰু post-pollination word কেইটা বুজি পাও নে নাপাও? Yes, ma'am. यस मैम Right? Yes, So there are so there are certain changes that occurs before pollination and there are certain changes that occurs after pollination in a pollen grain. So this section we will read in the form of a diagram.
সেন্টেন্স বিলাক লিখি থাকাতকে আমি কি কৰিম ডায়াগ্ৰাম আঁকিম সো এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে নাই তুমি কোৱাচোন কিবা ডাউটছ আছে নেকি এতিয়ালৈকে প্ৰি পলিনেশন পোষ্ট পলিনেশন গ্যামেটোফাইট এইবিলাকলৈকে কিবা ডাউটছ আছে নেকি নাই মেম নাই ন ওকে সো এতিয়া আমি কি কৰিম এই গোটেই প্ৰসেসটো ইন দা ফৰ্ম অফ ডায়াগ্ৰাম উইল ৰিড সো ডায়াগ্ৰাম এটা নহয় কেইটামান থাকিব ডায়াগ্ৰামটো সো আমি কিহৰ কথা পঢ়ি আছো we are talking about a pollen grid একদম বিৰাট ধুনীয়াকে আঁকিব নালাগে জাস্ট এক্সপ্লেনেশ্যন পাৰপাস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাৰপাসত আঁকিলে হ'ল স্টেজখিনি মই আঁকি লওঁ ডেভেলপমেণ্টেল স্টেজটো Ma'am, tube cell to vegetative হ'ব নেকি? tube cell is also called as vegetative cell ठीक है right next
মোৰ ডায়াগ্ৰামটো আকোতে pollen grain টো অকণমান shape টো বেলেগ হৈ গৈছে দেই that does not mean the shape of the pollen grain will change ঠিক আছে I have just drawn a rough diagram সেইকাৰণে মই precisely shape ৰ ওপৰত একো interest দিয়া নাই ঠিক আছে ভিডিওটো ফ্ৰিজ হৈ গৈছে ঠিক আছে নে আকৌ হৈয়ে আছে মেম ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিক আছে ওকে ঠিকে আছে so this is diagram number E
ডায়াগ্ৰাম ক্লিয়াৰকে দেখিছানে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So আঁকি লোৱা তাৰপিছত এক্সপ্লেইন কৰিম। সিকুৱেন্সটো মেইনটেইন কৰিবা দেই। A, B, C, D আৰু E। তল লাগে। Ma'am, video to fuse হৈ গ'ল। Ma'am, দেখা পোৱা Video? নাযায়। হেল্ল' এতিয়া মেম দেখা পাইছানে? পাইছো এতিয়া মেম। দেখা পাইছো মেম আৰু গ'ল। আকৌ গ'ল। আকৌ Yes, ma'am. আকৌ গ'ল এতিয়া আকৌ আহিলে এতিয়া চোৱা ঠিকে আছে। আহিছে। কি খেল কৰি থাকে ন? আপ এণ্ড ডাউন ক্লিয়াৰ হৈছে নাই? Ma'am, আপ হোৱা এণ্ড ডাউন নাই। ক্লিয়াৰ হৈছে নে? ব্লাৰ হৈ আছে। মেম হোৱা নাই। ভিডিঅ' ব্লাৰ হৈ গৈছে। Yes, ma'am. ডায়াগ্ৰাম ধৰিব পৰা নাই নেকি? একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই? মেম নাই। হেল্ল' কুণাল ভাইয়া? হেল্ল' আৰু অহা নাই ভিডিঅ'? মেম ভিডিঅ'টো আহিছে। ক্লিয়াৰ হোৱা নাই? ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। ব্লাৰ হৈ আছে। পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল নহয় পিকচাৰ কোৱালিটি নট গুড। তাকে ৰবা। হেল্ল' Yes, ma'am. আপোনাক শুনা পাই আছো। শুনা পাইছা খালি পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। Yes, ma'am. এতিয়া আহিছে নাই আহা? এতিয়া আহিছে? Ma'am, ভাল হ'ব start কৰিছে। মেম ভাল হোৱা নাই। ভাল হোৱা নাই, ভাল হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। কি হ'ব? ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মেম। Ma'am, মোৰ তাত clear আহিছে। তোমাৰ তাত ক্লিয়াৰ আহিছে? Yes, ma'am. মোৰো clear আহিছে। আহিছে ন? অ'কে, that's a hope. এতিয়া কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ আহিলে বেলেগৰো ক্লিয়াৰ আহিব। আহিছে আহিছে? এভৰিৱান? আহিছে অ'কে, ক্লিয়াৰ আহক। মেম অহা নাই। আহিছে ঠিকে আছে ma'am. অ'কে, অ'কে, অ'কে। যাৰ ক্লিয়াৰ আহিছে প্লিজ ড্ৰ দ্য ডায়াগ্ৰাম। এদিকে ক্লাছ কি হ'ব? চবৰে একেটাই বস্তু ন অনলাইন ক্লাছৰ। You always have certain type of issues. Okay, is it clear now? কি লিখিছে প্লাক্স নেকি? Callose, লাষ্ট এইটো এটা callose লাষ্ট deposition. এইটো callose plugs.
Callose flags, into vacuole, 2 male gametes, degenerating tube nucleus, আৰু গোটেইডালক আমি কি বুলি কৈছো pollen tube. Pollen tube কোনে ফৰ্ম কৰিছে? Intine ফৰ্ম কৰিছে. Okay, Akante মোক ক'ব হা, so that we can go for the explanation. All good? Yes, ma'am. মেম হোৱা নাই কোৱা। মেম এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে কৰা কৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পৰা যদি লৈ লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰি হৈছে মেম হৈছে Okay. হৈছে Okay. Now listen to the explanation. Drawing part, you can take a screenshot also. So, we are talking about the development of the microspore. Microspore বা pollen grain বা gametophyte to কেনেকে develop কৰে. So, starting point আমি কি কৰিছো? Pollen grain we have talked about. গোটেই development খিনি দুটা stage of divide কৰিছে. এটা হ'ল pre-pollination আৰু এটা হ'ল post-pollination. Out of these diagrams, 1, 2, 3, and 4. এই চাৰিটা diagram pre-pollination. Our diagram A2, the last diagram denotes post-pollination. আমি দুইটা type of development একেলগে একেটা diagramতে দেখাইছো. Out of that, the last diagram denotes post-pollination changes আৰু আগৰ গিটা কি হয়? Pre-pollination changes. Is the point clear? Yes, ma'am. Right? Kobat side likhi thoi diba নহলে confuse হৈ যাবা. Last diagram pre-pollination আৰু ABCD post-pollination. Sorry, ulta কৈছো. ABCD pre-pollination আৰু এটো post-pollination ঠিকে. Diagram E is post-pollination. তাৰমানে pollination হৈ যোৱাৰ পিছত তেনেকে form কৰে. Okay, so we know a pollen grain has two modes, exine and intine. A pollen grain it is one single cell. This cell will divide into two cells. A cell to duta cell form korbo. One is called as a tube cell. The other is called as a generative cell. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Generative Right? cell. Yes. The cell is a generative cell. This cell will have a nucleus. Eta cell eta nucleus থাকে না থাকে. So if you are talking about one cell as generative cell, then that cell will also have a nucleus. What would be the name of the nucleus? Generative nucleus. Similarly, if this is a tube cell, a nucleus to কি বুলি কম? Tube nucleus. Clear? Yes. Okay. Next is one cell divided into two cells, but the two cells are unequal. Vegetative cell 2, large. Generative cell 2, Small. small in size. Clear? Eta cell আছে, eta cell আছে. Next step to কি কৰিছে? যে দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, এটা সৰু, এটা ডাঙৰ. Clear? Yes, Okay. ma'am. মেম After this is the diagram. What happens in and around the generative cell? A gutei cell to in and around ki deposition hoise? Callose deposition hoise. Clear? He karone moi beshi dark aki disu. Right? Is a callose kini deposit korise in and around which cell? In and around the generative. So generative cell to gutei dhaki pelai, gutei cover kori, kune cover korise? Callose cover korise. Callose secretion hoise, callose secretion to surround kori dise, generative cell to surround kori dise. Clear? yes মেম Yes, ma'am. Okay. Ei je callose gutei to surround korile, what is the result? Yar pisot ki hol? Ei cell to ki korile agote swa এইটো ডায়াগ্ৰাম আৰু এইটো ডায়াগ্ৰাম কম্পেয়াৰ কৰা এইটো ডায়াগ্ৰামত কি আছে দুটা সেল আছে ৰাইট এখন মাৰ্ক ডিভিজন
এইটো এটা সেল এইটো এটা সেল ইয়াতেও দুটা সেল আছে কিন্তু what is the difference এটা সেলৰ ভিতৰত থকাৰ নিচিনা হৈছে yes or no Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes you can see the diagram right it looks as if the generative cell is floating inside the tube cell yes Yes. so what did the callose do the callose when the callose was not there it was divided into two cells after the callose deposition what did it do it gave a structure like this in which we see the generative cell floating inside the tube cell right so eta cellor nisnai hol eta cellor bhitor aru eta cell right so and what happens to this part etu ki asile tube nucleus gradually tube nucleus to degenerate koribole arambho korile so it started to break off that is what is called as degenerating right so once this is over a stage to pisot ki hobo this stage what will happen this generative cell right ki hobo we have already talked about forming the pollen tube so enzyme con will come out it will come out through the germ pore right and when the enzyme comes out through the germ pore enzyme হয় নহয় so enzyme খন যেতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিব এই গোটেই contents খিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নাহে বুজি পাইছনে ইনটাইম নে এক্সাইম ইনটাইম বাহিৰখন enzyme ভিতৰখন ইনটাইম এই germ pore বিলাকৰ থ্ৰুৰে বা germ pore কি ওলাই আহিব ইনটাইম খন ওলাই আহিব ইনটাইম খন যদি গোটেই ওলাই আহে এই সেলটো আৰু এই ডিজেনাৰেটেড নিউক্লিয়াছ খিনি ওলাই আহিব নাহে Yes, ma'am. Yes, ma'am. আহিব so this is the diagram that we are showing the enzyme has come out and it formed the pollen tube right in the pollen tube what you can see this one that is present here right আৰু pollen tube আমি কি দেখা পাইছো two male gametes so after the pollen tube is formed what happens is this generative cell will divide into two cells and ultimately will form the two male gametes is the point clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so pollen tube থাকিব pollen tube কি থাকিব যে male gametes বিলাক থাকিব degenerated nucleus থাকিব plus you will see vacuoles and you will see callose plugs now the question from this part এই diagramটোৰ কি question আহিছে first আহিছে who forms the pollen tube the enzyme forms the pollen tube first point second point is who forms the male gametes the generative cell divides and forms the two male gametes clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay the third point what will be the position of the generative nucleus sorry what will be the position of the tube nucleus এই যে pollen tube ডাল form কৰিলে tube nucleus খিনি ক'ত থাকিব it will be there at the apex এইখিনি জেগাত আমি কি বুলি কম এই গোটেই জেগাখিনি apex কম নে নকম tip বুজি পাইছো তো ইয়াৰ ওপৰতো question আহে যেতিয়া pollen grain ডাল form কৰে সবতছে টিপত বা সবতছে এপেক্সত কি থাকে কি থাকিব টিউব নিউক্লিয়াছটো থাকিব ডিজেনাৰেটেড টিউব নিউক্লিয়াছ তো কোৱেশ্চনছ কিটা বুজি পালো নে নাই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ইনটাইম কোনে ফৰ্ম কৰে সেকেন্ড কোৱেশ্চন মেল গ্যামেটস কোনে ফৰ্ম কৰিছে থাৰ্ড কোৱেশ্চন what is the position of the degenerating tube nucleus did you understand the question and the answers Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so সদায় এপেক্সত থাকিব next coming to this called as callose plug এই টিউব ডালত আমি কিছুমান callose deposition দেখা পাইছো আৰু এইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো callose plug what is the function of the callose plug the callose plug will separate the active cytoplasm from the inactive cytoplasm তাৰমানে callose plug কি কৰিব cytoplasm separate কৰিব কি cytoplasm active cytoplasm inactive cytoplasm means what so যদি আমি pollen grain টো আকো নহয় pollen grain of pollen tube ডাল
ফাৰ্ষ্টতে ইমান দীঘল হ'ব নেকি প্ৰথম দিনাই বহুত দীঘলকে ফৰ্ম কৰিব নে সৰু সৰুকে ফৰ্ম কৰিব সৰু ফৰ্ম কৰিব সো এইটো যদি পোলেন গ্ৰেইন হয় প্ৰথমতে প্ৰথমতে পোলেন টিউবটো এইখিনি থাকিব সো এইখিনি জেগা কি হ'ব এক্টিভ হৈ থাকিব কাৰণ সাইটোপ্লাজম আছে ইট উইল গ্ৰো গ্ৰেজুৱেলি ই ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ৰাইট এই এক্টিভ সাইটোপ্লাজম খিনি কলে যাব পানী গৈ থাকিব সো টিপত থকা সাইটোপ্লাজম খিনি সদায় আমি কি বুলি কওঁ এক্টিভ কাৰণ এইখিনি পোৰ্শনে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে হয়নে নহয় প্ৰথমতে এনেকুৱা ফৰ্ম কৰিলে এই বস্তুটো দীঘল হৈ গ'ল ৰাইট এই এপেক্সটো ডাঙৰ হৈ গ'ল এইটো ফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ব এইটো ফৰ্ম কৰিব তাৰপিছত এইটো ফৰ্ম কৰিব ৰাইট সো এপেক্সটো কি হৈছে আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰ মানে গ্ৰোথ অফ দ্য পোলেন টিউব কেনেকে হৈছে এপিকেল গ্ৰোথ হৈছে is the point understood pollen tube যে দীঘল হৈ গৈ আছে that is what is called as growth of the pollen tube how is the growth of the pollen tube what is the type of growth that we can see in a pollen tube the pollen tube always grows by apical growth clear apex to ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব বা apex to দীঘল হৈ গৈ থাকিব আৰু যোনখিনি এপেক্সত যোনখিনি সাইটোপ্লাজম থাকে সেইখিনি সাইটোপ্লাজম আমি কি বুলি কওঁ এক্টিভ সাইটোপ্লাজম the area where the gametes are there right কাৰণ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ the whole structure কি হয় গেমেট থকা জেগাখিনিয়ে সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটোত ইম্পৰ্টেন্ট কি the male gametes are important right so the cytoplasm that surrounds this portion is considered as the most active cytoplasm আৰু এইখিনিৰ পিছলে যোনবিলাক cytoplasm আছে সেই cytoplasm কি বুলি কৈছো inactive cytoplasm so active cytoplasm inactive cytoplasm to separate কোনে কৰে কেলোছ লাগে কৰে is the point understood Yes, ma'am. right ha কোৱা ম্যাম জেনাৰেটিভ সেলে যে ডিভাইড কৰি মেল গ্যামেটস টু ফর্ম কৰে সেইটো মাইটোটিক ডিভিজন হ'ব ন চোৱা জেনাৰেটিভ সেলটোৱে তোমাৰ কি হ'ব আলটিমেটলি তোমাৰ ইট উইল ফৰ্ম মাইটোটিক ডিভিজন হ'ব কাৰণ অলৰেডি তো আমাৰ মিয়োটিক ডিভিজন হৈ পেলাই মাইক্ৰোস্পোৰটো ফৰ্মেই কৰিলে হয় ন 1 mmc মাইক্ৰোস্পোৰ মাদাৰ সেলটো টুৱাইছ এন আছিলে টুৱাইছ এনে ডিভাইড কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিলে মাইক্ৰোস্পোৰ ফৰ্ম কৰিলে মাইক্ৰোস্পোৰৰ প্ৰয়ডি কিমান n মাইক্ৰোস্পোৰৰ এটা সেলে মেল গ্যামেট ফৰ্ম কৰিলে গোটেইবিলাকৰ প্ৰয়ডি কিমান n so সব যদি n হয় তেতিয়াহলে কোনটো ডিভিজন হৈ আছে মাইটোটিক ডিভিজন প্ৰথমতে কি আৰম্ভ হৈছিলে মিয়োটিক ডিভিজন এতিয়া কি ফৰ্ম কৰিছে মাইটোটিক ডিভিজন ক্লিয়াৰ yes ma'am ওকে সো এই গোটেই ডায়াগ্ৰামটো আমি প্ৰি আৰু পোষ্টত ডিসকাস কৰিছো ৰাইট এতিয়া মই কি কলো যে এইটো ষ্টেজলৈকে ৰাইট এইটো ষ্টেজ হল এইটো ষ্টেজত লকে কি বুলি কৈছো প্ৰি পলিনেশন ৰাইট এইটো কি হয় পোলেন গ্ৰেইন পলিনেশনৰ আগৰ ষ্টেজ পলিনেশনত কি হ'ব pre-pollination would be followed by কি pollination so pre-pollinationত আমি এইটো ষ্টেজ দেখা পাইছিলো পলিনেশনত কি দেখা পাম যে এই যোনটো আমি এইটো দেখা পাম নে নাপাম পলিনেশনত just tell me yes or no মই বস্তুটো কি কৰিছো I have just drawn it in the form of a diagram microspore এনেকে আছিলে before pollination after pollination microspore to stigma পরিবর্তন নকৰে this is called as pollination yes or no Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so this is pre-pollination followed by pollination what will happen during pollination this pollen grain will fall into the stigma of a flower right once it reaches the stigma please listen এটা pollination হৈ গল pollination অৰ পিছত কি হ'ব
post pollination, yes or no? প্ৰথমতে pre pollination আছিলে, pre pollination ৰ পিছত কি হ'ল post pollination, post pollination ৰ পিছত কি হ'ব, sorry, pre pollination ৰ পিছত pollination হ'ল, pollination ৰ পিছত কি হ'ব post pollination. Pre pollination ত microspore এটা আছিলে, pollination ত stigma microspore টো পৰিলে, post pollination ত কি হ'ব যে when you are talking about the stigma, এই stigma টো কি হয় যে কিছুমান water accumulate হৈ থাকে, বৰষুণ চৰষুণৰ কাৰণে stigma কি হয় কিছুমান পানী accumulate হৈ থাকে, right? So when the pollen grain falls in the stigma, this pollen grain will start absorbing the water that is present in the stigma. pollen grain to ahi pelai কোনটো স্টেজত আহিছে, এইটো স্টেজত ইয়াত আহিলে stigma পৰাৰ লগে লগে pollen grain টোৱে কি কৰিলে, it started taking in the water that was present in the stigma, right? And then pollen grain টোৱে যেতিয়া পানী লৈ ল'ব কি কৰিব, swell কৰিব, swell কৰাৰ পিছত pollen grain ইয়াত form কৰিব. So in the diagram itself, what did I say? Diagram A, B, C and D are diagram or stages of pre-pollination. Diagram E is concerned with post-pollination. So যোনটো আমি diagram আঁকিছো, the formation of the pollen tube, সেই বস্তুটো কেতিয়া হ'ব? It's a part of post-pollination. ক'ত হ'ব? ইবাত হ'ব. Is the point here? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. নে কিবা doubts আছে? Right? So ultimately, a pollen tube dal coat form koribo, a pollen tube dal after pollination in normal condition that form kore. Clear? Okay. Etia aru duta word kom. So pollen grain asile, pollen grain to kenuka asile, হেৰি আছিলে আৰু এটা generative cell আৰু এইটো tube cell. ইয়াতে cell কেইটা আছে নাই? এইটো যদি pollen grain হয়, এইটো pollen grain of cell কেইটা? এটা হ'ল tube cell, এটা হ'ল generative cell, two cell, right? ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? pollinate হ'ব. এই দুটা cellত যদি pollinate হয়, this is called two celled pollination. pollen grain টো যদি এনেকে pollinate হয়, তাক আমি কি বুলি কম? two cell pollination. কেতিয়াবা কি হয় যে when we are talking about the pollen grain, প্ৰথমতে pollen grain টো কেনেকে থাকে? এইটো আছিলে ন? Right? এইটো generative cell, এইটো tube cell. ইয়াৰ পিছত এটা stage হয়. কি হয়? Right? So already male gametes কেইটা ইয়াতে form কৰে. এতিয়া এইটো diagramত cell কেইটা আছে? আছে নে নাই? তিনটা cell কি? tube cell এটা আৰু দুটা male gametes. Yes or no? Yes, ma'am. Right? So, এতিয়া কথাটো হ'ল pollen grain টো যদি এনেকে pollinate কৰে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? Two cell pollination. pollen grain টো যদি এনেকে pollinate কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ? Three celled pollination. Is the point clear? Yes, ma'am. Male gametes কেইটা যদি আগতেই form কৰি পেলাই pollinate কৰে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কম? Three celled pollination. আৰু যদি male gamete কেইটা পিছত কৰে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি কম? Two celled or bicelled যি কোৱা. এনেকুৱা কোনবোৰ প্লেন্টছত হ'ব? In most of the angiosperms, so কোনটো condition maximum flowers দেখা পাও? এইটো condition.
So in almost about 70% of the angiosperms, pollination keneke hoy, two-celled condition of hoy. Is the point understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So a question ahead, two-celled pollination or three-celled pollination. Ma, two-celled stage or three-celled stage mane ki? Right? Maximum angiosperms are ami kuntu type of pollination dekha pao? Two-celled pollination. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So আজি আমি ক্লাসত কি পঢ়িলো? We have talked about the microspore and the development of the microspore. So sexual reproduction or into male part, we have completed the male reproductive part. Microspores বিলাক এটা ready হল, ready হোৱাৰ পিছত তাহাঁতে কি কৰিব লাগিব? Pollinate কৰিব লাগিব. So we have to talk about pollination. Pollinate হোৱাৰ পিছত microspores বা pollen grains বিলাক ক'ত পৰিব লাগিব? Stigma. From the stigma, it has to reach the egg. So the female reproductive part should also get ready. তেতিয়াহে fertilization হ'ব, হয় নে নহয়? So male part we have completed. In the next class, we'll be starting with the female part of the flower, that is gynosium. Or we'll be talking about megasporophyll and megasporangium. It's quite clear. এইখিনিলৈকে আমি male part বা microspore, microsporangium, this is the portion that we have completed. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think that's all for today, right? So ঘৰত গৈ পেলাই চাবা এইখিনি portion বুজি পালা নে নাই, right? And in the next class we'll be starting with the female one. Our doubts বিলাক you can ask me. এতিয়ালৈকে কিবা doubts আছে নেকি? Ma'am, No, ma'am. হা, কিবা DPP টাইপৰ কিবা দিব নেকি? DPP কিহৰ? মানে questions, assignments? Yes, ma'am. Question, ma'am. Question or no? সেইটো মই এটা কাম কৰোঁ, let me talk with sir and then I'll let you know. মই গ্ৰুপত information পাই যাবা। Okay, কিন্তু নোটছৰ একো DPP দিয়া নহয় কাৰণ sorry, নোটছৰ একো PDF দিয়া নহয় because you are doing the class and enough notes that you are writing it down. আৰু এক্সট্ৰাকে একো পঢ়িব নালাগে। যিখিনি লিখিছা that's more than enough. Especially for your crash course, right? So crash course ত এনেও অকমান selective পঢ়িব লাগিব ন? If you're going for the longer duration course, তেতিয়াহ'লে তাত আৰু বেছি details ত পঢ়িম আমি পিছত, right? If at all. Crash course ৰ কাৰণে মই যিখিনি পঢ়াইছো, তোমালোকে যিখিনি লিখিছা, I think that's more than enough that you study well. Okay? Yes, ma'am. Okay. ma'am. Thank you for today. Next class, we'll again continue with the chapter. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye.